nó bên cả là một trò tại ít chia nữa giờ một sai đề rong đi nó nữa bây là một sai đề hậu có chỗ rong nó rong go cơ nữa thế có chỗ nó rong đi nó nữa sao nó do sát tỏi bắt ta của tôi sát tỏi rất thay là một trò sát lâu rồi nữa nhờ trò thật cho nó rong đi nó không nó nữa thế có chỗ rong đi nó thay là trò bê sai là trò nó bây giờ cáiเขาบอกbỏ cái này là họ nữa bây giờ là một sai đề nữa lúa hạt địa bao giờ tờ ba chuột gì nè ban nói giờ bao giờ chuột tờ ba gì thì tiền á với bỏ tivi sư ta chỉ với bỏ tivi sư ta chỉ dầu nọ giờ bây của tôi bỏ thì tiền áเขาทีวีไปปอเขาเตี้ยเตอร์ป้าโป้เลยน้องแต่ชีเราเนาะกูตัวปอเกี้ยเขาโมปอเลยชี้ยอดทีวีเนอะนี่เจียตรงนี้เนาะนะจังเตี้ยใส่ก็เตอร์จู่ใส่เตะก็เตาเลยเตี้ยเนอะถ้าเราตัวไปใช้เนอะตรงนี้เนาะนะนี่เจียจะได้เราเราเขาเตตู้เลยเนาะยอดตัวโซเนาะป้อสดเตเนาะนะอีเปียมูเนาะเลยต่อเขานอนรอเตอร์ป้าโปตัวโปต่อนอนแล้วนะกูไทยตัวเกล้ามั่วซ้อกูจริงๆก็ตัวเลยกูเพิ่งสวดแต่รอเสียใจยินดีนะเดี๋ยวจงรอตาเลยจงนี่นอนนะหล่อเลยเนาะแต่ป้าจวดเนาะรัวหายเตี๋ยป้าจวดเตอร์ป้าเย่เตอร์ป้าจวดจีจงนี่นอนนะเย่น่ามาป้าจวดเตอร์ป้าเย่จวดจีที่เตี้ยนะจงก็ตาเลยหลอดเต้นเนาะเต้นชันเนาะเต้นเนาะนะหลอดหัวเนาะเต้นแต่เนาะจงก็เตี้ยเต้นชันเนาะอ้อตัวเนาะอ้อตัวเนี่ยนะป้อจัวเนี่ยดอจะได้สลอดเจ็บคอเลยเนาะตัวหัวเนาะนะเต้นป้อจัวเนาะนะนี่ปอเต้นเนาะเราเนาะมาเรากูตัวปอเตี้ยจียังบอกชัวแล้วนะbây mà bây sai học tivi sư thì chỉ rồi nó chỉ sai học tivi nữa bỏ thì tiền nữa nhớ rồi tới số nó cũng tôi bỏ học chọn rồi bỏ số nữa lọt rồi số nó lọt rồi nó chỉ là một đồ khó bên nó lọt rồi tên nó rong câu tự ta đi luôn bây giờ một con nó là số nữa cũng thay tôi kế rõ cũng chỉ có tao đi nữa ấy cũng chọn rồi bây sai tới khó rong đi nó nữa rong câu tự ta đi rong đi nó nữa là đồ sát nó đồ khó nó nên chơi tên nó nữa rong câu tự ta lấy nữa đồ số nó chơi cho nó cuốn chơi tay được số đó cú sủa cái tên chơi chứ nữa ok cho nó cuốn chơi tới thằng tay là đồ số nó là nữa chơi khó nó hiếu khó bên chơi họ lò nữa để ít cho chừng như chơi họ lò bên chơi đồ thằng số to ra là nữa khó nó hiếu thằng số to là chỉ là khó cô thắt tay họ là nữa còn nó giờ khó sốt to là làm một đồ tết số nó trong này nó lấy tên năng lấy tên chờ là cô tua trong cơn nó bé tua thia bé chỉ trong là lò rẻ cơ nè bỏ chuột trong này nó bé bỏ hot tivi ta chỉ rồi nó chỉ hot tivi á rồi nó giờ tiền á là đồ con nó là đồ tên nó En fait, étaient simplement des stalactites qui étaient parvenues jusqu'au sol et qui s'étaient incrustées dans le sol. Si vous suivez la pente de l'ancien sol, vous regarderez en passant, madame, le couloir que vous venez de traverser, vous en retrouvez là. En fait, il était totalement bouché par de l'argile en dessous. Et tout s'est évacué il y a un peu plus de 300 000 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé que l'aragonite a commencé à se former. L'autre forme de microcalcification rare qui était expliquée dans le film d'introduction, les excentriques, vous en avez beaucoup là. C'est pas commun. C'est un peu plus.
En fait, c'est très physique, ce sont des phénomènes, des forces comme la capillarité, choses comme ça qui vont empêcher la chute de la vie.